dumating, ganyan na siya. Sige, go. Brianna, nagunting na ka? Music. Wow! Ano kaya to? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow! Ilabas natin, sir. Si Pastor. Car! Wow! My car! Wow! It's a car! Grabe, pasakyan na gid siya o pa-drive na gid si Ian. Meron pang isa. Ano naman kaya tong isa? Pa-picture sa ito. Alis, B! Yan. Ang papa daw ang na-excite. Grabe, siya man din nag-oblique. Pero feeling ko yung papa din yung unang gagamit nito. So, safe Wow, na paglingkod nakikita na, nakikita niya. na. And it's a car seat. Wow! Wow, may upuan na si Ian sa car. Yan. Ang gifts po na yan ay nanggaling po kay Mommy. Kay Mommy Che.